नमस्कार मो सहित ओडिशार लोकप्रिय अभिनेता तथा भारतीय जनता पार्टी नेता अरिंदम अच्छा अरिंदम ओडिशार घरे घरे परिचित। अरिंदम जो विजु जनता दल छाड़ी बीजेपी रे जोग देले सेतबळे मो भितर अनेक गुड़िए प्रश्न आसुला। दीर्घ दिन धरी विजु जनता दल रे से काम करुले, स्टार कैंपेनर थिले एवं पार्टी छाड़बार आभास के आगु दौन आउर निकट संपर्कीय विजु जनता दल एक गुरुत्वपूर्ण स्थान में अच्छा एति भी अरिंदम कहीं पार्टी छाड़े अनेक गुड़िए प्रश्न अच्छी। अरिंदम आज जो आम कथा आलोचना करुचे किसी समय तले भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति कहते मेंट हेनी 147 आसन रे भारतीय जनता पार्टी लड़ 21 आसन रे लोकसभा आसन में भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी दब तो आप टिकेट पाँच टिकेट न पाइबार जो आशंका था दूर हो जाए आज दिन में। मु भारतीय जनता पार्टी जितेबाला जॉइन कली कौन सी टिकेट आशारे कर सत बिल्कुल सत मु बारंबार कही टिकेट आशारे कर कारण नहीं कारण कहीदे कारण जितेबाला मु भारतीय जनता पार्टी जॉइन कली सेतेबाला मेंट हबार संभावना थिला बा कथा चली मु जदि टिकेट आशारे दल बदल था निहाती भाव में बहुत जन जमी अपेक्षा करी अच्छी मु भी सेमती अपेक्षा करता निज स्वार्थ कथा चिंता करता जे काले मेंट हो गले मु फसीजी मु से कथा न भावी मु मो दल चेंज कली भारतीय जनता पार्टी जॉइन कली। टिकेट पाइबा गुरुत्वपूर्ण नुहे राजनीति निहाती भाव में आपड़ जदि बहु वर्ष काम कर गोटे दल ताहले निहाती भाव में कोठी ना कोठी इच्छा जागिबो आशा तो निहाती भाव में हम मने करंतु बीजेपी लास्ट मोमेंट रे आपन टिकेट न देला तो आपन को भितरे जो आशा जागिची पुनी बंद होई किछि नै किछि असुविधा नै मु आगे दल जो दल रे जॉइन कली भारतीय जनता पार्टी मु किछि काम करे मु एते वर्ष देली गोटे दल को से दल तो किछि फल हैला नाही तेणु मु गोटे नुआ गोटे दल जॉइन करी मु भी आशा करवाटा भूल जे जाऊ जाऊ मु टिकेटा नहीं जीवी सेटा भी भूल मु छाड़िली दल कौन पे सेटा जदि आपण बुझिबे ताहले मते से क्वेश्चन आपण करिवे नाही टिकेट पाए देखंतु सेमती तो 2019 रे भी मते डाकी कि नहीं कहथिले 2024 रे तो मु टिकेट दबे एथरो छाड़ दियो कहिथिले यस कारण सती भी बीजेडी देतला टिकेट मिल हां हां नियादी भाव रे कहले सीएम चाहूचंती जे एथरो टिकेट छाड़ दियो तमर तो एज इज ऑन योर साइड पुणी 24 रे लड़िबो किंतु एथरक देवासी सामंतराय लड़ंतु सीएम चाहूचंती नै कि गले कहले मु राजी हेली तांको कथारे एवं सीएम मते थैंक यू मध्य कहले वर्क फॉर द पार्टी विल टेक केयर ऑफ यू देन विभिन्न समय मते कमिटमेंट करथिले केतोळे एमएलसी केतोळे राज्यसभा एमती कमिटमेंट करले किंतु मु तथापि मु छाड़िली केतेबेले जेतेबेले मते एबे तीन थर मीटिंग करिकी मते दीटा कथा कुहा गला गोटे कुहा गला आई एम नॉट इनएविटेबल आ गोटे कथा कुहा गला यू आर नॉट इनएविटेबल आपण निहाती पार्टी आउ जणे कहिले जे माय वर्क इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द पार्टी किए जणे कहिले दल रे जो माने भी कथा होउचंदी काई का ना नबा माने दीटा जदी ओडिया रे कहबा हां जे आपण दल पई बीजेडी पई अपरिहार्य नहंती आपण न रहिले चलिबो तो आपण जो काम करूचंती से काम सेति किछि गुरुत्वपूर्ण न नुहे जे आपण जो काम करूचंदी आपण दल पई जते वर्ष 15 वर्ष रे काम करूचंदी सेटा एते गुरुत्वपूर्ण नुहे जेतोळे एटा मते कुहा गला सेतोळे मु फील कले जे जदि मो काम सिग्निफिकेंट नुहे ताले आई एम ए इनसिग्निफिकेंट मैन इन दिस पार्टी तेणु मु भाबिली मते हस भी लागिला जे विजु जनता दल को स्तर को गलानी गोटे पॉलिटिकल पार्टी जे निजको क्लेम करुछंती ओडिसा रो सबुटु स्ट्रांगेस्ट पार्टी एमपी रे हमें जितिबु 128 जितिबु से माने इलेक्शन टाइम रे जड़े कर्मी को कहउचंती जे से सिग्निफिकेंट नुहे मु भावे मोर मत मु तो बहुत आगे अल्प दिन करिछि स्टार कैंपेनर रहिला परे 8-10 वर्ष होला संगठन रे अच्छी संगठन करूछि मते दायित्व भी दियातला विभिन्न समय विभिन्न जगह करिछि मु भावे जार गोटे भोट भी अच्छी से भी सिग्निफिकेंट ता निज भोटटा तो अच्छी ता घर भोटटा तो अच्छी तेणु गोटे मानसिकता हे गलानी तांकर पाइबा पाई
ଆପଣଙ୍କର କାମ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କହିବା ଗୋଟେ କର୍ମୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଯିଏ ପକେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତାକୁ ବି ତାର ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସାବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କିଏ କେବେ ସାବାସୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଉ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ କେମିତି କାମ କଲେ ବିନା ମତେ ଏଇଆ ବି ଯଦି ଏତିକି ବି କହିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗେଳ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କାମ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇବେ ଆମେ ସେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ଯିବା ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆଉ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଟିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଇଏକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ମୁଡରେ ଆସିବି ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ କାହିଁ କାହା ନାଁ ନବା ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେଟ ନେଲେ କିଏ ଆସିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିଏ ଗଡଫାଦର କାହାର ଥିଲା ସିଏ ପାଇଲେ କଣ ସେ ଅଲଗା କଥା ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେ ଯୋଉମାନେ ବିନା କାମ କରିକି ବି ଟିକେଟ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଯେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ତୋର ତ ସମୟ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ବୁଝେଇ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଭଙ୍ଗୀଟା କଣ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଟା ମାନେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତ ନୁହେଁ ତଳ ସ୍ତରର ନେତା କହିଲେ ନା ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲର ନେତା ମୁଁ ଯଦି କହିବି କାହାର ସେମିତିଆ କାହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ହିଁ କହିବି ଆଉ ଅଲଗା ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କହିଲେ ମତେ କଣ ଫରକ ପଡିବ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ଡିଲ୍ ବି କିଏ କରିବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଡିଲ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେତିକି ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବେ ବୋଲି ଡିଲ୍ କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ଯୋଉ ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ କର୍ମୀର କାମ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କୋଭଳି ବାବା ହେଇଥିବ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ନହେଲେ ସେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେକାନିଜମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମେକାନିଜମ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତା କେତେ ପପୁଲାର ଆମେ ସେ ପିରିୟଡ ଦେଖିଛୁ ସେ ଟାଇମ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେ ଟାଇମ ବଦଳିବାର ବି ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ क्वेश्चन କରୁଥିଲେ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ क्वेश्चन କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ଇଏକୁ ଯିବାନି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା ନ ହଉଥିଲା କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲୁ ନ କରୁଥିଲୁ ପାଷ୍ଟ ଇଜ ପାଷ୍ଟ ଯଦି ସେ ଦଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁଁ এইভଳିଆ ଯଦି କଥା ହବ এইভଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ କର୍ମୀ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ କର୍ମୀ ଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବହୁତ କଥା ଲୋକ ରିଲେଟ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିବେ କାହାର ସିଟ୍ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିବ କାହାର କୋଉଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ କାହାର ୱିକନେସ୍ ଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଇଏ ଠିକ କହୁଛି କିନ୍ତୁ मानि पारु नाहांती एई मुहूर्तरे किंतु आगामी दिन रे निश्चय मु भाबुची समस्त धीरे धीरे सामना को आसे एवं मानिबे आ एई भलिया आ देखंतु मु तो कहूची होइथिबो बिजु जनता दल बहुत स्ट्रांग हेइथिबो मोर ता देरे कोन मतलब अछि मो भलिया कर्मी गोटे स्वाभिमानी पिला स्वाभिमानी ओडिया जे ओडिसा माटी रे जन्म हेइथिबो से दल रे रहिबा कष्टकर आपण 15 वर्ष रहिला परे कथा कहूची हां सहिला परे प्रथम 15 वर्ष तो नुहे सहीवाटा बढ़ीगला गत 7-8 वर्ष भीतर जो धीरे धीरे सिस्टम चेंज है प्रत्येक देखो प्रत्येक इमिडिएटली तो कौन सी जिनस हुए दल परिवर्तन होबा कि मोर थिंकिंग तांको प्रति फीलिंग्स चेंज होबा इट इज डेफिनेटली ए प्रोसेस इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ वन डे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे केपे आपन को भीतर को आस्ला जे मते सहयोग पड़छ देखंतु गोटे आम मु दल जॉइन करथिली कोन पे मु तो एमडी पॉलिटिकल लड़िया पे नहीं 15 इयर्स तळे से थिंकिंग ही नथिला सेतबेले आमे नवीन पटनायक को देखि ता पर्सनालिटी को देखि जॉइन करथुलु
କାରଣ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲି, ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜିପ୍ ରେ ଯାଉଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାନ୍ଧ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତ ଆମକୁ ସେମିତି ଷ୍ଟୋରି ବି କୁହାଯାଇଛି, ବିଜୁ ବାବୁ ଫାଇଟର, ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବି। पर्सनालिटी 100% पर्सनालिटी पे जो नेता को देखिकी मु जॉइन करथिली दल गोटे समय एमती आसिला नहीं आपण आमे इलेक्शन आमे जॉइन करला आमे ना आमे ताकू देखा पाइलुनी मु तो केते वर्ष केबे जे देखा हिथिला तार किछि माने मोर हिसाब भी रखिनी 2019 रे मोर लास्ट देखा हिथिला हां जेतोल से कहितले टिकट छाड़ वर्क फॉर द पार्टी पार्टी विल लुक आफ्टर यू एटा निजे श्री नवीन पट्टनायक मते कहितले तापर आउ देखा हेनी तेणु एबे आपण कहबे तांकर चारटा अपॉइंटेड लोक अछन मोर से चारटा अपॉइंटेड लोक संग मतलब कोन तांकू भी तो हमें दरकार पड़े देखा करि परनु बुझि परछंती हां आपण देखा करिया जिबे आपण आगे आपण को कारण देबे से कारण जदि से उचित माने करिवे जे नाइ एई कथार आंसर मो पाखर अछि ताल से डाकिबे अदरवाइज डाकिबे नी आपण को जो माने देखुछन समान को भीतर गोटे प्रश्न आसुथि हां जे आपण को एते लोक पाकु जिबा कोन दरकार आपनकर निज लोक पूरा बिजु जनता दलर मुख्य नवीन पट्टनायक तळे तांको पोजीशन से तो नवीन पट्टनायक चिन्ह मु आगे चिन्ह तो मते कोन दल को से नै कि आस्थिले कि जा कथा कहउछन आपण मते देवासी सामंत नै कि आसले मते नवीन पट्टनायक निजे हाथ धरि मिसैथिले निजे उठी कि आस्थिले तांको साइड रे से मु से तो चिन्ह नथिली बबिबाबू को भूमिका कोन आपन करा बीजेडी राजनीति मो संगे किछि नै बीजेडी राजनीति रे हिथिबो मो संगे कोन अछि तांकर आपन मु तो बिजु जनता दल मु तो कटक रे रहिली आपन देवासी सामंत रे संगे रहिली नवीन बाबू मते मिसैले बबिबाबू कर किछि भूमिका नै सेतळ मु चिन्ह बबी बाबू कोन आपण 2012 चिन्हथिले के जान नथले ना तो आपण जेतळे दल छाडिले बीजेडी पक्ष जो क्लैरिफिकेशन दिया जाय से तो सस्मित पात्र सांसद जो ट्वीट करथिले एक्स से कहिथिले जे बबी बाबू चाहिले जे कोनसी व्यक्ति को देई पारिबे टिकट किंतु आमे एभली नेपोटिज्म रे विश्वास करो प्रिया प्रीति तोषण रे विश्वास करो मेरिट अनुसार टिकट दिया जाय बीजेडी रे या प्रमाणित मेरिट कहा ना काहे कि नबा आगे उदाहरण देले अगर हल्ली जीव बाबू आपन को चाहितले टिकट देई पारथले किंतु देलेनी कारण आपन तांकर संपर्क मु दल रे जॉइन करछि मु मो सभापति टू टिकट नेबी ना मु आउ का टिकट नेबी से दल केमती का जोटी सभापति टिकट किए पाउची किए न पाउची सभापति जानू नांती अन्य माने टिकट दे दोचंदी कोभलिया दल आज्ञा इफ ए पार्टी इज नॉट गवर्नड नॉट रन बाय द हेड आउ अन्य माने जदि ताकू चलेबे से ताको इच्छा रे चलेबे आ गोटे कथा मते कहंतु से कथाटा ताको फॉर रे गला ना ताको अगेंस्ट रे गला मु छाड़ीबाटा नियाती भाबरे प्रशंसा करिकि लिखिथिले तो मु भाबुची मो पई जहार कहार जदि प्रशंसा होउची ताले खुशी हुंतु मु रहिली पार्टी पई काम कली जेतबेले मु छाड़ीली कहार भलो करिकि गली एटलीस्ट मते टिकेट न देकी जणे कि पार्टी रे तो हायर पोजीशन पाइला मो पई तो पाइला जणे तेणु किछ असुविधा नै जणे पे चाहिबी आपण भारतीय जनता पार्टी को निजर पार्टी बोली कहले पार्टी रे जॉइन करले ए भारतीय जनता पार्टी रो आदर्श रे आपण कोन एबे हठात विश्वास करले ना बहुत पूर्व विश्वास करिया आरएसएस रो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी रो संस्कृति बिजु जनता दल रो संस्कृति सब पार्टी रो गोटे राजनीतिक दर्शन अछि ए राजनीतिक दर्शन हठात आपण भीतर को आसला ए बिजेडी रे मन मानुनी मन दुख होची टिकट मिलुनी सेतिकी बेले बीजेपी रो दर्शन रे आपण विश्वास कले ना पूर्वरु आपण आरएसएस रो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी रो हिंदुत्व रे विश्वास नै मोर पार्टी रो आइडियोलॉजी नै कि बीजेपी रो मोर एते धारणा सेतबेले नथिला मु जेपे जॉइन कली मोर आइडियोलॉजी बा धारणा बिजु जनता दल को नहीं कि थिला जो परसेप्शन थिला बिजु जनता दल रो जे स्वच्छ निर्मल राजनीति मु धीरे धीरे देखिली से परसेप्शन टा चेंज हो गला मु जहा देखिथिली जो बली भाबरे पार्टी चालू थिला तापर धीरे धीरे जतबेले से परसेप्शन टा चेंज हला मु
ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ବିଜେପିର ଆଇଡିଓଲୋଜି କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ ବିଜେଡି କୁ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ- ଆଇଡିଓଲୋଜି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଆପଣ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ କାମ କଲେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦରକାର ହଁ ନା କି ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ବଦଳେଇଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦଳର ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯିବି ଯୋଉଟା କାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଦଳ ନୁହେଁ ହଁ କାହାର ଘରୋଇ ଦଳ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଜ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଆଜ ଏ ୱାର୍କର ଅଫ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ କାମ କରିବି ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଯିବାର କାରଣ ତ ବାରବାଟୀରେ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି କଟକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡୁଛି ନା ନା ଏମିତି କୌଣସି କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ଯୋଉଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ମୋ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଯେତେ ଥର ଗତ ଥର ବି କଟକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯାଜପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏମିତିକି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ ତ ଚର୍ଚ୍ଚାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ ଦଳ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଦଳଠୁ ଟିକେଟ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ ହବ ମୁଁ ଆଗେ କାମ କରିସାରେ ତ କାମ ଆପଣ ତାପରେ କେବେ କରିବେ ଇଲେକ୍ସନ ତ ଆସିଗଲାଣି ଭଲ। ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇସାରିଲାଣି ଆସିଲାଣି ତ ଆପଣ କଣ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେଟ ପାଇବେ ନା ଟିକେଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ କାମ ନାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କଣ ଥରେ ହବ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଫର ଦ ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି କଥା ହିଁ ହେଇନି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିନାହାନ୍ତି ନା ନା ସର୍ତ୍ତ କାହିଁ ରଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ହର୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ କଣ ଟିକେଟ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ସେଠି ରଖିଥାନ୍ତି ମତେ ଯଦି ନ ଦବ ଏଥରକ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବି କି ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବି କି କଣ କରିବି ବଟ୍ ଆଇ ହାଭେଣ୍ଟ ଡନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ କହିଲେ ମତେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯଦି ମୁଁ ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓହରି ଯାଉଛି ଓହରି ଗଲେ କଣ ହବ ଦି ତିନିଟା କଥା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କମିବ ଯେ ଅରିନ୍ଦମକୁ ଆମେ ଟିକେଟ ଦବୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥିବ ନହେଲେ ମତେ ତିନି ଥର ଡାକି ମିଟିଂ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ ମତେ ସବୁବେଳେ କମିଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଥିବ ନା ଆମେ ତାକୁ ଦବୁନି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ବି ଡରିବେ ଗୋଟେ ସେଟା ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡିକି ଆସିବାରୁ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଇମେଜରେ ବି ଭଲ ହେଲା ଉଠିଲା ଭଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡେ ଟିକେଟ ଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ତ ବବି ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି କି କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏହା ମନେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯେ ତ ସେଇଆ ସମାଜବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି ହଁ ତ ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଲେନି ବୋଲି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେ ଦେଲେନି ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ମୋ ସଭାପତିଠୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି ହଁ କାହିଁକି ଦେଲେନି ଯେ ଗୋଟାଏ ପରିବାର ବୋଲି ଦେଲେନି ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡେ ଟିକେଟ ଯିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଟିକେଟ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବା ଯେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରରୁ ତ ଦିଟା ଦବା କଥା ନୁହେଁ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେଣି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଦିଟା ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କାହା ନା କାହିଁ ନବା ବିଗତ ଦିନରେ ଏବେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ଦବାକୁ ଚାହିଁବ ଯିଏ ଦବ ଏବେ ଯଦି ଟିକେଟର ଆଶା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେଟ ନ ମିଳିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି ବିଜେପି ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁ ରହିବ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ରହିବ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିକଜ କମିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର କାମ କରିଛି ଦଳ ପାଇଁ ସେଠି ଥାଇପାରେ ଏଠି କଣ କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ବି ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ଆରେ କୋଉ ଅଧିକାର ରହିବ ଟିକେଟ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗେ ଗଲିଣି କି ଟିକେଟ ପାଇବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଲିଣି କି ବିଜୁ ଆଜ ଏ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେ ଜାଗା ବନେଇଲିଣି କି ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବି ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କଣଟେ ଗୋଟେ କରିବି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ କାମ କରେ ଦଳକୁ ଦଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହଉ ଦଳର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହେଇକି ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ସି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ତ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଜଏନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ବିନା ଆଜ୍ଞା ସର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ରାମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଶିବ ମୋ ଗୋତ୍ର
ହଁ ଗୋତ୍ର। ଆଉ ରାମ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆମ ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାମଙ୍କର ଟାଟୁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ରାମ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ହଁ, ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ପରେ? ମୁଁ ମାସେ 1.5 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମାସେ 1.5 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି, ଯାହା ଭାବ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା ରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲି। ଏଇଟା କୌଣସି ଆଦେହରେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଳର କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଟୁ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦାଗ ମୋ ଦେହରେ ହଉଛି, ତାର କିଛି ମାନେ ଥିବା ଦରକାର। ବିନା ମାନେରେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଁ ହାତରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ଏଠି ମୋ ପୁଅର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଶାୟନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋତ୍ର ଶିବ, ଶିବଙ୍କର ଆଖିଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଟୁଟା ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ। କାରଣ ମୋର ଯୋଉ, ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂ, ମୁଁ ତ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବେନି ଆମିଷ? ନାଇଁ, ଛାଡ଼ି ତ ଦେଇଛି, ଖାଇବେନି ଆଉ ପଚାରିବାର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁରା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଟିଭିରେ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମତେ ସେଠି ଯିବା ଦରକାର, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଗଲି କେମିତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମରେ, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ସେଠି ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ମୋ ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭିତରୁ ଅଲରେଡି ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ହଉଥାଏ ଫିଲିଂ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ କାଟିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ କାଟିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ବି ସେ ପଠେଇଦେଲେ। ଟିକେଟ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିନି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେଟଟା ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଟିକେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରିକି ପଠେଇଲି, ମାନେ ପଚାରିଲି। ସିଏ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଟିକେଟ ହବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଭୁଲରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି ସେଠିକି। ଏଟାକୁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କହିବେ କି ସେ ଡାକିଲେ ବୋଲି କହିବେ, ମାନେ ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ ବୋଲି ଭାବିଲି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ ବୋଲି ଭାବିଲି, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲି, ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯୋଉ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲା, ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ସେଠି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଝର ମୋ ଖାଲି ଲୁହ ବହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲିଂ। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ। ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଲେଖିବି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ 2024 ରେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅରିନ୍ଦମ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନ୍ୟାରେଟିଭ କଣ ରହିବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜେଡି କୋଉ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଲଢିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାରେଟିଭ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିକାଶ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିବ, ଯେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ସମାନ ସରକାର ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ହବ ଆଉ ଖୁବ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ତା ଛଡା ନ୍ୟାରେଟିଭ ଏଥର ଜନତା ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ।
ओडिशावासी ओडिशावासी देवे प्रत्येकटी ओडिया देवे नारेटिव जे ओडिया स्वाभिमान पे से काहाकू भोट देवे नवीन पट्टनायक पॉपुलैरिटी बढ़ी ना कमी मु भावुची किछि दिन हला नवीन पट्टनायक को तो भल पाती समस्ते किंतु मु भावुची जेहेतु नवीन पट्टनायक को लोक टे कम देखुंट विशेष देखी आम तो देखनी मु तो 5 वर्ष तले देखिली 19 देखी आज पर्यंत देखनी लोक भी बेसी देखी पाना विशेष जाऊना तेणु तांको मन भी आसला जे आमे तो जहाँ को भल पाई भोट दौलु तांको तो देखी पारुनु तेणु एथर इलेक्शन हो जनता जवाब देवे मोदी को लोक देखी पार्टी पाखे जमी नवीन पट्टनायक के भेटी पारना ओडिशा लोक तो सेमती मोदी पाखक जाई पारना ना तेणु प्रश्न होची तो टेलीविजन देखुं वीडियो देखुं तेणु नेता सहित जनता मोदी को देखिए अभ्यास नहीं ना मोदी को देखिए अभ्यास तो नहीं ना नवीन पट्टनायक देखिए अभ्यास थिला अबिका नवीन पट्टनायक देखी पारना से कौन लोक भोट देवे नवीन देखो एथर कौन होउचे देखिबा कौन होउचे कौन होउचे किंतु देखा बीजेडी गोटे बड़ ग्रांड पॉलिटिकल पार्टी तार वेल ऑयल्ड मेकानिज्म अछि चारिआडे कर्मी अछंती बीजेडी गोटे आंचलिक शक्ति हिसाब रे कर्मी के जन रहिबे के दिन रहिबे हम देखिबा कर्मी तो इनसिग्निफिकेंट ना प्रत्येकटी कर्मी जदि इनसिग्निफिकेंट हो गला ताहले कर्मी के दिन रहिबा देखिबा हम समय कहबो तो आपण प्रस्तुत होउछंती बर्तन कोन पाए आगामी दिन पाए काम करबी दल पे काम करबी कर्मी हिसाब रे ना नेता हिसाब रे मु कर्मी हिसाब रे काम करबी आगे भारतीय जनता पार्टी पे काम करबी संगठन को सुदृढ़ करबा पे काम करबी वोट केमती हो काम करबी जे भी लोक पाखे बुलीबी लोक मान पाखे बसबी आ टिकट मिली एवं मो एक्सपीरियंस मध्ये कहबी ना टिकट मिलबाटा गोटे बोनस जदि मिल जिवो नहले मोर किछि सेमती माइंडसेट नाही जे हेले ही हो नल नाही आ जदि न मिले आपण विद्रोह करबे को माने मोर से जागा अछि कि मो नुआ मु केमती विद्रोह करबी विद्रोह को माने करंती पुराना हे गेले विद्रोह करंती नुआ करंती ना कोन तेणु आपण जहाँ हेले भी खुशी हे टिकट मिले खुशी हे न मिले भी दुखी हे नहीं किसी असुविधा नहीं बहुत धन्यवाद हरिंदम आप थैंक यू भाई थैंक यू